Safira Pakistan, a program focused on the life and achievement of Pakistani American. सफ़ीर पाकिस्तान. और वोट नहीं मांग रहे आप? वोट तो इंशाल्लाह वो लोग मेरे काम से वाकिफ़ हैं. मैं जो एज ए ट्रेजरर जो मैंने काम किया है वो लोग वाकिफ़ हैं कि हमारी अपना की अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गई है. हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी अब कम्प्रिहेंसिव हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, जो कि सारी मेंबरशिप ने अप्रिशिएट किए हैं. अपना का ऑडिट जो कंप्लीट हुआ है, इस दफ़ा एज ए सेक्रेटरी हम लोग प्रोसीजर्स अपना के ऐसे कर रहे हैं जो कि मेंबरशिप फ्रेंडली होंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे लोगों के लिए. तो लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप वोट देते हुए देखिए कि जो आप जो ट्रैक रैकेट है कैंडिडेट का परफॉर्मेंस का, उसको आप मद्देनज़र रखिए वोट देते हुए. जी, आपको पता है कि आपका मुकाबला ये सख्त इसलिए होगा कि आपकी कोई बड़ी एलमनाई नहीं है यहाँ जी पे. जी जी डेफिनेटली देयर इज टू बिग केई और डॉम मेडिकल. जी जी. सो हाउ यू गोना बी फेस दोस थिंग्स? लेकिन आई थिंक अपना की मेंबरशिप जो है वो अब काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी इस मामले में स्मार्ट हो चुकी है. उनको मालूम है कि लोग जो हैं वो आम तौर पर मेरिट बेसिस के ऊपर वोट देते हैं. उनको अलमनाई का एक ज़माना था जब लोग सिर्फ अलमनाई देख के ही वोट दिया करते थे. अब वो अपना जो है वो उस स्टेज से गुजर आई है. अब जो हैं अपना के मेंबर्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, कैंडिडेट्स की उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर और उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर वोट देंगे इंशाल्लाह. Anything else you want to mention today? You have opportunity. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ऑरलैंडो जून में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. मुझे उम्मीद है कि आपका ये कन्वेंशन कामयाब हो हमेशा की तरह. बहरहाल जो भी कन्वेंशन आपके अपना के अभी तक हुए हैं, सब ने अपनी सी कोशिश की है और हर चेयरपर्सन ने कोशिश की है कि वो खूब से खूब तर बनाए. जी हाँ. सोच एक ही है, फ़िक्र एक ही है, तरीक़ेकार दूसरे हैं. तो डेफिनेटली आपका तरीक़ेकार दूसरा होगा इस साल और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो सदर हैं वो भी इस मशल को आगे बढ़ाते रहें इंशाल्लाह. और मैं समझता हूँ कि अपना ने बड़े अच्छे काम किए हैं और आइंदा करते भी रहेगी. ये बताएं सफ़ीर पाकिस्तान आप देखते हैं और आप क्या उसकी आपकी राय क्या उसके बारे में? मेरे ख़्याल में तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है. आपकी ये बहुत बड़ी एक खिदमत है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि जो आप अमेरिका में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं और उनको प्रोजेक्ट करते हैं आप. तो ये एक खिदमत है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए. आपका शुक्रिया. साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, टाइम का, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा. आमीन. आपकी आने वाली समिट को और अपनी आप कोशिश करते रहें और सफ़ीर पाकिस्तान जियो टीवी आपके साथ साथ है. इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सकता है हम आपके लिए करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. आपका शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे, जीवे, जीवे. पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे, जीवे. नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपके मशहूर सेगमेंट दिस वीक अमेरिका. नाज़रीन, ये वो सेगमेंट है जिसमें हम मुख्तलिफ़ शहरों से न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं. पिछले माह एक खूबसूरत इवेंट हुई थी डैलस के अंदर. डैलस में डॉम मेडिकल कॉलेज जो बहुत पुराना कॉलेज है और वो क्लेम करते हैं कि दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट एलमनाई among the other alumni, I mean in अपना. तो उनकी एक रीट्रीट हुई थी जिसको बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर नादिर की क़यादत में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें मेरी मुलाकात जनाब उनके फ़रीद कादी से भी हुई जो उनके सदर हैं डाव के,
اور اس موقع پہ وہاں پہ مشاعرہ بھی ہوا اور کانسرٹ میوزک وغیرہ بھی ہوئی اور ورک شاپ بھی ہوئے, CME بھی ہوئی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں کیا کچھ شامل ہے اور ڈاؤ میڈیکل کی المنائی کیا کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہے. ملاحظہ فرمائیے دس ویک امریکہ میں ڈاؤ میڈیکل کالج المنائی کی ایک خصوصی ٹریٹ ڈیلس سے. ناظرین, ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈاؤ میڈیکل دوگانہ ڈیلس ریٹریٹ میں بازی لے گا. ڈاکٹر نادر اور ڈاکٹر سہیل کی انتھک کوششوں سے دوگانہ کی یہ میٹنگ نہایت مؤثر اور کامیاب رہی. اس میٹنگ کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر پروجیکٹ نہایت احتیاط اور خوبصورتی سے آرگنائز کیا گیا تھا. ڈاؤ میڈیکل کی المنائی دوگانہ کے پہلے دن, جس میں ڈاؤ میڈیکل کی دوگانہ کی سال بھر کی کارکردگی اور ہوسٹ کمیٹی کا تعارف شامل تھا. اس موقع پہ لوگوں کی ان کی اعلیٰ کارکردگی پر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, جس میں پروفیشنل, سماجی و فلاحی کام کرنے والے لوگ بھی شامل تھے. جناب ڈاکٹر جامی ماسٹر سرمنی کے فرائض انجام دیے. اس موقع پر وہاں ایک چھوٹی سی تقریب بھی تھی جس میں مشاعرے کا بندوبست کیا گیا تھا, اور اس موقع پہ وہاں ایگزیبیشن کا بھی اہتمام کیا گیا تھا جس میں زیورات, اریبا لون کمپنی اور دوسری دوائیں بنانے والے ادارے وہاں پہ موجود تھے. ناظرین, دوسرے دن ایک خوبصورت شام میں شہر بھر کے معززین, مہمان اور ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا. اس موقع پر قابل ذکر بات جو تھی وہ یہ کہ ایلن کیپ جو پہلے مسلم کانگریس مین ہیں انہوں نے شرکت کی, جس نے سفیر پاکستان سے بات چیت بھی کی. اس موقع پہ قاضی فرید ڈاؤ میڈیکل کالج کے صدر نے بھی سفیر پاکستان سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے ڈاؤ میڈیکل دوگانہ کی اعلیٰ کارکردگی پر روشنی ڈالی. اس موقع پہ ڈاؤ میڈیکل پریزیڈنٹ الیکٹ جناب ناصر قریشی صاحب نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا. ناظرین, اس موقع پہ وہ نمائندگان میں موجود تھے جو اپنا کے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر سمد, ڈاکٹر منظور طارق, ڈاکٹر رضوان, ڈاکٹر سلمان اور سجاد چودھری, جنہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور اپنے پروگرام سے آگاہ کیا. ناظرین, دوگانے کی یہ تقریب ڈے 1 سے نہایت ہی کامیاب رہی اور اس کی اٹینڈنس بہت اچھی تھی, اور اس میں ہوسٹ کمیٹی نے بہت محنت سے کام کیا, جس میں ڈاکٹر سہیل اور ڈاکٹر نادر قابل ذکر ہیں. And he was the president of Apna Mid-South chapter. So, Dr. Samad. First of all, I would like to congratulate the organizing committee for doing a great job. This is a wonderful evening, and I'm very delighted to be among our dawahis. Now, these days, as you all know, I'm on an election campaign and we are traveling all over the country. The most important question and the most frequent question is Apna a social organization? And these questions are usually coming from people who are newcomers in the organization. So I pledge and I promise that I am going to bring civility in this organization. I will strive very hard as a consensus builder. I'm going to treat people with respect, dignity, and we will pick up the best people for the job. Tonight, I humbly request for your vote and support. Thank you. So, Dr. Shahid Usmani. Well, I would suggest humbly that you should elect a candidate for president, a candidate who has a proven track record of performance, a candidate who has worked consistently for Apna over the last several years, and who has the training and education in management. As your secretary this year, we're working hard to establish procedures to make Apna activities more transparent and membership friendly. As you know, I was the treasurer last year. As treasurer, I streamlined the accounting system. The Apna statements are presented in a comprehensive manner. They're transparent now. They contain all the information that is necessary for the membership to know. I sincerely appreciate your inviting me here, and I wish you vote for the candidate who has a proven track record, who has a commitment to Apna, who has worked and shown, and I will request for your support and your vote. Thank you very much.